Mulai ya. Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai short text yang telah dikirim di mata kuliah bahasa Inggris. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Chandra Bagus Hartono, NIM I0421033, Kristandio Samuel Bima Nugroho, NIM I0421034, saya sendiri Dapat dari Royhan, NIM I0421035, Dapat dia Ulhak Rosali, NIM I0421036, Dava Putra Islami, NIM I0421037, kemudian Dava Raihan Firdaus, NIM I0421038. Berikut adalah analisis short text pertama dan paragraf pertama. There is no such thing as an easy experiment, nor is there any substitute for careful experimentation in many areas of basic research and applied product development. Because experimentation is so important in all phases of engineering, there is a very definite need for the engineer to be familiar with methods of measurement as well as analysis techniques for interpreting experimental data. Analysis of paragraph 1. Di paragraf pertama ini rata-rata tenses yang digunakan adalah simple present tense. Pada baris pertama, kita bisa melihat ada kalimat there is no such thing as an easy experiment. Di sini kata no such thing sebagai subjek, kemudian S sebagai predikat dan easy experiment sebagai objek. Kemudian di baris ketiga, because experimentation is so important in all phases of engineering. Di sini experimentation sebagai subjek, kemudian important sebagai objek. Kemudian untuk paragraf kedua, experimental techniques have changed quite rapidly with the development of electronic device for sensing primary physical parameters and for controlling process variables. In many instances, more precision is now possible in the measurement of basic physical quantities through the use of this new device. Further development in instrumentation techniques is certain because of the increasing demand for measurement and control of physical variables in a wide variety of applications. Analysis of paragraph 2. Di paragraf 2 ini tenses yang digunakan adalah present perfect dan simple present. Untuk present perfect sendiri dapat dilihat pada baris pertama pada kalimat experimental techniques have changed quite rapidly with the development of electronic device. Di sini terdapat verb 2 pada kata verb 2 yaitu have changed. Kemudian untuk simple present dapat dilihat pada kalimat di baris ketiga. In many instances, more precision is now possible in the measurement of basic physical quantities through the use of this new device. Lanjut di sini teks 1 paragraf ketiga. Obviously, a sound knowledge of many engineering disciplines is necessary to performance successful experiment. It's due for this reason that experimentation is so developed. To design the experiment, the engineer must be able to speak
the physical variable to be investigated and the role they will play in later analytic work. Then to design for protection the instrument for the experiment. The engineer must have a knowledge of the governing principles of a broad length of instrument. Finally, to analyze the data, the experimental engineer must have a combination of can insect into the physical visualize of the process being investigated and now of the dimension of the data. Di sini analisis paragraf 3 terdapat simple past tense dan present continuous. Simple past tense-nya yaitu obviously know of many engineering physical engineering to perform successful experiment, yaitu ada di kalimat paling atas di kalimat pertama. Dan lanjut, the engineering must be able to specify the physical fabrics to the internet and the role they will play in later analytical work, yaitu ada di kalimat ketiga. Lanjut, then to backs of pursue the instrument for the experiment, the engineer must have a knowledge of the governing principles of a broad range of instrument, yaitu ada di kalimat ke-5. Dan present continuous-nya only to data, the experimental engineer must have a combination of can is now in of the process blending inferring that and now the dimension of data. Vocabulary-nya yaitu satu, engineer is the expression of skill and technology to solve human problems. Yang kedua, measurement is the action of measuring judgment. Yang ketiga, engineer is a person who applies science and technology to solve human problems. Nah, jadi untuk kesimpulan pada teks pertama ini tidak ada eksperimen yang mudah. Jadi seorang engineer harus melakukan berbagai eksperimen dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam teknik dan juga memperhatikan variabel fisik untuk memperoleh analisis data yang akurat serta yang baik. Kemudian bisa dilanjut ke teks yang kedua. Next slide. Ini untuk teks 2 yang paragraf pertama, the topics discussed in the previous chapter are part of what is called pre-calculus. They provide the foundation of calculus, but they are not calculus. Now we are ready for an important new idea, the notion of limit. It is the idea that distinguishes calculus from other branches of mathematics. In fact, we define calculus this way. Calculus is the study of limits. Problem leading to the limit concept. The concept of limit is central to many problems in the physical, engineering, and social science. Basically,
The question is this: what happened to the function f x as x get close to some constant c? There are variations of this theme, but the basic idea is the same many circumstances. Untuk analisis paragraf pertama, yaitu yang pertama dalam kalimat the topic discussed in the previous chapter are part of what is called precalculus. Itu didapati menggunakan tense past tense karena setelah subjek, yaitu subjeknya the topics, diikuti dengan kata kerja bentuk kedua yaitu discuss. Jadi bisa disimpulkan kalau kalau itu past tense gitu. Terus ada lagi juga yang kalimat in fact we define calculus this way, itu merujuk ke present tense, subjek we ditambah dengan kata kerja bentuk pertama yaitu yang define. Lanjut. Supposes that as an object state be moved forward with now its position at any given time. We denote the position at time t by s t. How fast is the object moving at time t is 1. We can use the formula distance equals times time to find the speed rate of change of position over any interval of time. In other words, speed is digit for time. We call this the average speed over the interval size. No matter how small the interval is, we never know whether the speed is constant over this interval. For example, over the interval is 1 to the average speed is s2 minus s1 per 2 minus 1. Over the interval 1, 1, and 2. The average speed is s1.2 minus s1 per s.2 minus 1. Over the interval 1.1.02, the average speed is s1.02 minus s1 per 1.02 minus 1. It's how fast is the object traveling at time t is 1. To give meaning to this instantaneous velocity, we must talk about the limit of the average speed over smaller and smaller interval. Analisis dari paragraf kedua yaitu ada pertama di kalimat we know its position, itu subjek we dilanjut dengan subjek bentuk pertama know, dan yang berarti bahwa kalimat itu adalah present tense. Ya, kalimat selanjutnya we denote the position. Subjek we diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yang berarti bahwa kalimat itu adalah present tense. Kalimat selanjutnya we can use the formula. Kata kerja yang ditempatkan sebelum kata kerja utama, verb atau kata kerja yang ditempatkan sebelum kata kerja utama dan digunakan untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama atau kata kerja bantu yang di sini dipakaikan, yang termasuk tipe possibility. Maka kalimat tersebut sebagai modal auxiliary. Kalimat selanjutnya, we call this the average. Subjek we diikuti kata kerja bentuk pertama, yaitu call. Maka kalimat tersebut dinyatakan sebagai present tense. Kalimat selanjutnya, we never know whether, merupakan kata yang menerangkan frekuensi kita melakukan suatu tindakan atau aktivitas, verb, atau seberapa sering suatu hal atau peristiwa terjadi. Maka kalimat tersebut dinyatakan sebagai adverb of frequency. Kalimat terakhir yaitu pada paragraf kedua yaitu adalah we must talk about
verb atau kata kerja yang ditempatkan sebelum kata kerja utama dan digunakan untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama atau kata kerja bantu yang di sini dipakai must yang termasuk tipe obligation. Maka kalimat tersebut dinyatakan sebagai modal auxiliary. Lanjut. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Recording in progress. Recording in progress. We can find areas of rectangle and triangles using formulas from geometry, but what about regions with curved boundaries, such as a circle? Archimedes had this idea over 2,000 years ago. Imagine regular polygons inscribed in a curve and cycle as shown in figure 1. Archimedes was able to find the area of a regular polygon with n sides, and by taking the regular polygon with more and more sides, he was able to approximate the area of a cycle to any desired level of accuracy. In other words, the area of the circle is the limit of the areas of the inscribed polygons as n. The number of sides in the polygon increase without bound. Analisis pada paragraf ketiga yaitu adalah pada kalimat we can find areas. Pada kalimat pertama di paragraf ketiga, verb atau kata kerja yang ditempatkan sebelum kata kerja utama dan digunakan untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama atau kata kerja bantu yang di sini dipakai can yang termasuk tipe possibility. Maka kalimat tersebut dinyatakan sebagai modal auxiliary. Kalimat berikutnya yaitu adalah Archimedes had this idea. Terdapat tambahan had dan diikuti dengan keterangan waktu yang lampau serta masih berjalan hingga sekarang. Maka kalimat tersebut dinyatakan sebagai past perfect. Kalimat berikutnya Archimedes was able to find. Terdapat tambahan was diikuti dengan infinitive yaitu to find. Maka kalimat tersebut dinyatakan sebagai past tense. Kalimat selanjutnya he was able to approximate. Terdapat tambahan was diikuti dengan infinitive yaitu to approximate. Maka kalimat tersebut dinyatakan dengan past tense. Lanjut slide berikutnya. Untuk paragraf 4 yaitu consider the graph of function y fx for kurang dari x kurang dari b. If the graph is a straight line, the length of the curve is easy to find using the distance formula. But what if the graph is? We can find numerous points along the curve and connect them with the line segment as shown in figure 2. If we add up the length of this line
line segment we should get the sum of is approximately the length of the curve. In fact, by length of the curve, we mean the limit of the sum of the length of this line segment as the number of line segment increase without a bound. Untuk analisis paragraf keempat dapat didapatkan yang we can find numerous points along the curve and connect them with the line segment as shown in figure 2. Itu bisa didapat diklasifikasikan ke model auxiliary, yaitu verb atau kata kerja yang ditempatkan sebelum kata kerja utama yang digunakan untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama, atau bisa dibilang itu kata kerja bantu yang di sini memakai kata can, yang termasuk tipe possibility. Yang kedua yaitu if we add up the length, itu dapat didapatkan present tense yang dikarenakan subjek we diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu add. Terus yang ketiga, we mean the limit of the sum, itu dapat dikatakan present tense karena subjek we diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu mean. Next. Untuk paragraf kelima, the last 3 paragraph describe situation The last 3 paragraphs describe a situation that lead to the concept of limits. There are many other, and we will study them throughout the book. We begin with an intuitive explanation of limits. The precise definition is given in the next section. Kalimat pertama terdapat simple present tense. Verbnya describe, subjeknya the last 3 paragraph. Lalu di kalimat kedua terdapat simple present tense karena ada are, dan terdapat juga simple future tense karena ada will. Pada kalimat 3 terdapat simple present, yaitu verbnya begin sebagai verb, we sebagai subjek, with an intuitive bla 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 of limits sebagai adverb. Pada kalimat keempat simple present, terdapat simple present karena terdapat is sebagai pengganti verb. Lalu given sebagai participle yang menandakan artinya telah diberikan. Di paragraf di teks 2 terdapat beberapa vocabularies, yaitu ada pre-calculus, is everything you need to master to learn calculus. Ini dijelasin artinya juga nggak ya dalam Indo? Dijelasin juga nggak dalam Indo? Nggak usah ya? Kalau bisa jelasin, neng nggak bisa, nggak usah lah, langsung aja. Nggak, yang tadi teks 1 dijelasin pakai Indo nggak? Tadi aku enggak. Teks 1 enggak. Enggak ya, langsung. Oh, ini aku mulai dari awal lagi ya berarti. Yang ini. Yeah. In the text 2, and vocabularies is one, pre-calculus is everything you need to master to learn calculus. And engineering is the application of science and technology to solve problems. And the type is interval, is the distance between two known values. In fourth, average is a number
presentation are commonly referred to as the mean of a group of data that represents the data as a whole. The 5, Archimedes was a mathematician as well as an inventor. And 6, accuracy is the ability to control the movement of a target. And the 7th, sum in Excel is to add up the data or number contained in several specified cell or range. Next. Oke, sekarang kita masuk ke teks 3, first paragraph. Most industrial process require objects or substance to be moved from one location to another, are a force to be applied to hold, shape, or compress a product. Such activities are performed by prime movers, the workhorse of manufacturing industries. Di paragraf pertama ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Commonly tense that used in this paragraph is simple present tense. Rata-rata tenses yang digunakan adalah simple present tense. Di kalimat pertama bisa kita lihat most industrial process require objects. Nah, require ini sebagai verb dan industrial prosesnya sebagai subjek. Analisis kedua, there are some words that use infinitive to. Ada beberapa kata yang menggunakan infinitive to. Di kalimat pertama kita bisa menemukan to be moved, to be applied, dan to hold. Kemudian analisis ketiga, last sentence on this paragraph use simple present tense dalam bentuk nominal. Artinya kalimat terakhir di paragraf pertama menggunakan simple present tense namun dalam bentuk nominal, bukan bentuk verbal. Yaitu such activities are performed. Nah, are ini sebagai bentuk verbnya. Terus ada passive voice is used in this paragraph. Di last sentence, such activities are performed by prime mover. Nah, by ini sebagai salah satu bentuk ngasih tahu kalau itu passive voice. Dan there are several noun phrase. Ada beberapa noun phrase. Noun phrase-nya di antara lain adalah industrial process di kalimat pertama, yang kedua ada prime mover di kalimat terakhir, dan the workhorses of manufacturing industries di kalimat terakhir. Next. Terus kita beralih ke paragraf kedua dari teks 3. In many locations, all prime movers are electrical. Rotary motion can be provided by simple motors, and linear motion can be obtained from rotary motion by devices such as screw jacks, legs, and pinions. Where are pure force or short linear stroke is required, a solenoid may be used, although there are limits to the force that can be obtained by this means. Analisis paragraph 2, generally the second paragraph of the text 3 use simple present tense, yaitu rata-rata menggunakan simple present tense. The second paragraph use infinitive modals which are can dan may. Ini di paragraf kedua ini menggunakan modal infinitif, yaitu can dan may. Can ini ditemukan di kalimat kedua dan may ditemukan di kalimat ketiganya. The last sentence use simple present nominal where a pure force or a short linear stroke is required. Nah, is ini tuh sebagai bentuk kalau dia itu simple present nominal, pengganti verbanya. This paragraph also contain passive voice in the last sentence. Nah, ini mengandung passive voice. Although there are limits to the force that can be obtained by. Nah, by ini sama kayak di paragraf sebelumnya, by ini nandain kalau dia itu passive voice. Dan yang terakhir adalah the paragraph consists several noun phrase. Nah, noun phrase-nya itu di paragraf kedua ini ada bentar dulu. Jadi di paragraf ini ada beberapa noun phrase, yaitu all prime movers di kalimat pertama, ada rotary motion di kalimat kedua, dan linear motion di kalimat kedua, dan noun phrase terakhir adalah simple motors di kalimat kedua juga. Next. Selanjutnya kita menuju ke paragraf ketiga. Electrical devices are not, however, the only means of providing prime movers. In closed fluids, liquids, and gases,
can also be used to convey energy from one location to another and consequently to produce rotary or linear motion or apply a force. Fluid-based systems using liquids as transmission media are called hydraulic system, from the Greek word hydra for water and aulos for a pipe. Descriptions which imply fluids are water, although oils are more commonly used. Gas-based systems are called pneumatic system, from the Greek pneum for wine or bread. The most common gas is simply compressed air, although nitrogen is occasionally used. Kemudian dari paragraf ketiga ini kita dapat menganalisis, kami menemukan pertama, generally the sentences in this paragraph use simple present tense. And there are several sentences using simple present tense, namun dalam bentuk nominal. Kemudian infinitive also exists several sentences yang dapat dilihat dari kata-kata can also be used to convey. Kemudian yang terakhir adalah there are several non-phrases in that paragraph. Non-phrases yang kami temukan yang pertama itu adalah electrical devices pada kalimat paragraf ketiga, kemudian prime movers pada kalimat pertama juga, kemudian enclosed liquids pada kalimat kedua, lalu ada rotary motion pada kalimat kedua, linear motion pada kalimat kedua, fluid-based system pada kalimat ketiga, hydraulic system pada kalimat ketiga, gas-based system pada kalimat keempat, pneumatic system pada kalimat keempat, yang terakhir ada simply compressed air pada kalimat kelima. Lanjut. Kemudian kami juga menemukan beberapa vocabularies yang sangat berhubungan dengan technical words. Yang pertama adalah prime movers. Initial motive power. Example are windmill, water wheel, internal combustion engine, and turbine, designed to receive modify forces and motion from some natural sources and apply them to drive machinery. Kemudian ada rotary motion, a movement of an object in circular path. Lalu ada linear motion, a movement of an object in linear path. Kemudian ada screwjack, one kind of jack that operates by turning a lead screw. Rack and pinion dapat diartikan sebagai one kind of linear actuator consisting of a circular gear and linear gear that used to translate rotational motion to linear motion. Solenoid, one kind of electromagnetic that used to generate a controlled magnetic field coil wound into tightly packaged helix. Kemudian ada hydraulic system, a system that powered by pressurized liquid to generate forces. Lalu ada pneumatic system, a group of interconnected components using compressed to produce process automated equipment. Terakhir adalah machinery, to convert electric energy to mechanical energy to make something that has can move. Lanjut. Jadi sebelum tutup, makna atau kesimpulan dari teks ketiga adalah proses industri membutuhkan alat atau mesin. Nah, dalam memproduksi sesuatu, mesin ini biasanya itu sumber daya utamanya yaitu listrik. Tetapi listrik bukanlah sumber daya utama dari mesin tersebut. Fluida tertutup seperti gas dan cairan juga bisa menjadi sumber daya utama mesinnya. Sistem yang menggunakan cairan yang dikompresi di ruang tertutup disebut dengan sistem hidrolik. Biasanya sistem ini menggunakan oli sebagai cairannya. Sedangkan sistem yang menggunakan gas yang dikompres di ruang tertutup disebut dengan sistem pneumatik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sekelompok mau mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan yang kurang tepat.
Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Rasa ini lah. Oke. Di stop no recording.